नमस्कार, मैं अपर्णा। गुड इवनिंग। मैं अपर्णा साटिका की तरफ से फिर से आ गई हूँ नई साड़ीज की कलेक्शन लेके। आज बहुत यूनिक से कलेक्शन है और बहुत अच्छे कलेक्शन है और आपको पसंद आएंगे होप करती हूँ। कमेंट बॉक्स में श्योर आप मुझे बता सकते हैं आपको पसंद आया है या नहीं आया। ये एक टिश्यू पेपर सिल्क साड़ी है, पेपर सिल्क साड़ी है। इस पे पूरा एम्ब्रॉयडरी आपको मिल रहा है। ये साड़ी का बॉडी है, ये प्रिंटेड है और आपको यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी मिल रहा है। इसका पल्लू आपका ये है, बहुत ही हल्की साड़ी है। फुल बॉडी आपको पिंक में ऐसे प्रिंट मिल जाएंगे, गोल्डन प्रिंट मिल जाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट इजी टू कैरी साड़ी है। ये पिंक के ऊपर पूरा पल्लू देखिए कितना गॉर्जियस काम किया हुआ है। এটা একটা পেপার সিল্ক দেখাচ্ছি আপনাদের ওর কাছে, যেটার মানে টেক্সচারটা এত সফট আপনি দেখুন আমার হাতের মুঠোয় চলে আসছে। আর খুবই হালকা শাড়ি, গরমকাল শীতকাল বলুন এই শাড়িটা পরলে খুব গর্জিয়াস লাগবে। আর এর এমব্রয়ডারিটা দেখুন, এটার বর্ডার বলুন এমব্রয়ডারি, আঁচলের এমব্রয়ডারিটা খুবই সুন্দর। এটা কিন্তু প্রিন্টেড না, এটা উইভড। আপনাকে আমি উল্টিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা ওয়েল উইভড শাড়ি। আর এইটা আপনারা আমার কাছে পেয়ে যাবেন 2650 টাকায়। 2650 में यहाँ पे मिल जाएगा, 2650 में ये मिल जाएगा साटिका में। कोई भी अगर ऑर्डर करना चाहता है तो मेरे गिवन व्हाट्सएप ग्रुप में या व्हाट्सएप नंबर पे आप कर सकते हैं। और आपसे अभी मैं जो दिखाने वाली हूँ कि आज मैं अपने लोगो के बारे में भी बताना चाहूँगी कि साटिका अपना लोगो लॉन्च कर चुका है। आपने प्रीवियसली इस लोगो को देख चुके हैं। साटिका साड़ीज खुशी हो रहा है कि अपना लोगो लॉन्च करके। ये सेम साड़ी ही ग्रीन में मिल रहा है, थोड़ा सा पैटर्न अलग है। ये इसमें आपको जो मिलेगा, ये आपको ग्रीन पे ऑल ओवर ऐसे वर्क मिलेगा। ये वर्क है, पूरा वीव्ड साड़ी है, ऑल ओवर वर्क है। और इसका पल्लू उतना मतलब पिंक के जैसे काम नहीं है, तो इसीलिए इसका प्राइस भी आपको 2650 में ही मिलेगा। ये একটা সবুজের মধ্যে। আর প্রথমবার আমি নিজের লোগোর নিয়ে কথা বলবো। আপনারা যেরকম দেখতেই পারেন কি সাটিকা শাড়িজ নিজের লোগো লঞ্চ করে দিয়েছে, সব জায়গায় আপনি দেখতে পারবেন সাটিকা নিজের লোগো লঞ্চ করে দিয়েছে। আর এটা আমি সবুজের মধ্যে একটা শাড়ি দেখাচ্ছি, খুব সুন্দর শাড়ি। এটা অল ওভার বডি আপনাদের উইভড শাড়ি। এটার বর্ডারটাও খুব সুন্দর আর মানে খুবই সফট শাড়ি। গরমে পরুন, শীতকালে পরুন, অনেক অকেশন আসছে, এখন অনেক বিয়ে বাড়ি থাকবে, আপনারা পরে আরাম পাবেন। এইবার একটা তসর মানে সেমি তসর বলবো আমি, এটাকে তসর বলবো না। এটার উপরে খুব সুন্দর মানে কাজ করা। এটার প্রাইস আছে 2250 টাকা। শাড়িটা দেখুন, খুবই ভালো দেখতে শাড়ি। খুবই হালকা শাড়িটা, মিন্স ইটস আ রিয়েলি আ সফট শাড়ি। এটা হচ্ছে আঁচলটা, আঁচলের পোর্শনটা এটা। আঁচলটা একবার দেখিয়ে, এইটা হচ্ছে আঁচল। আঁচলটা খুবই সুন্দর। অল ওভার বডিতে এরকম বুটি পেয়ে যাবেন, মাল্টি কালার থ্রেড দিয়ে বুটি অল ওভার বডিতে। খুবই সুন্দর শাড়িগুলো। এইটা আপনি আমার কাছে সাটিকাতে পেয়ে যাবেন 2250 টাকা। খুবই সফট, খুবই ভালো। আজকে যখন দেখাতে বসেছি একটা কটন
এটা কিন্তু কটন তসর। এটা কটন বালুচুরি খুলছি। এটা আমার কাছে আপনারা পেয়ে যাবেন 1850 টাকায়। কটন বালুচুরি, খুব সুন্দর কালারটা, পিচ কালারের উপরে শাড়িটা ব্ল্যাক দিয়ে খুব সুন্দর কাজ করা, খুবই সুন্দর। আর অল ওভার বডিতে এরকম ব্ল্যাক দিয়ে বুটি করা পাওয়া যাবে, ছোট 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 অল ওভার বডি। এইগুলোর কোনো ব্লাউজ পিস নেই। যতগুলো শাড়ি দেখালাম আপনাদের, ওগুলো কোনো ব্লাউজ পিস নেই। আমি এই জন্য ব্লাউজ পিসগুলো দেখাচ্ছি। এটা আরেকটা খুব সুন্দর স্কাই কালারের উপরে, এটা ব্লু এর উপরে খুব সুন্দর শাড়িটা, বালুচুরি, আগে কটন বালুচুরি। এইগুলোর দাম হচ্ছে 1850। কোয়ালিটি আপনারা দেখবেন, বুঝতে পারবেন, মানে খুবই সুন্দর শাড়িগুলো। এটার আঁচলে শুধু এই কাজটা করা আছে, আর সাথে আপনি পুরো শাড়িতে এরকম স্ট্রাইপস পেয়ে যাবেন বুটির সঙ্গে। বর্ডারটা খুবই গর্জিয়াস, খুবই গর্জিয়াস, পুরো শাড়িটা স্ট্রাইপের উপরে। आज का कलेक्शन कैमन लगलो, आज का कलेक्शन कैसा लगा, आप ज़रूर मुझे मैसेज कीजिए यूट्यूब पे। और अगर कोई भी इंक्वायरी हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। और मुझे व्हाट्सएप और फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए। और कोई भी क्वेरी हो तो, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।